ବିଜେଡିର ପୁରୁଖା ନେତା ତଥା ଘସିପୁରାର ବିଧାୟକ ବଦ୍ରି ପାତ୍ରଙ୍କ ଗତି କୁଆଡ଼େ? ପୂର୍ବରୁ ବଦ୍ରି ବାବୁ ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବାକୁ ଖୋଲାଖୋଲି କହିଥିଲେ। ହେଲେ ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି ଠିକ୍ 24 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଦଳକୁ ଆସିଥିବା ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ। ପୂର୍ବରୁ ବଦ୍ରି ବାବୁ କେନ୍ଦୁଝରର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରି ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ହଟଚମଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। से मुख्यमंत्री जिल्लारू आसुथिबारु तांको उपरे समस्तक नजर। तेबे बद्री जदि बीजेडी प्रार्थी मुह फेराई नियंती तेबे बीजेडी केवल तांको भोट हराइबनी। आनंदपुर विधायक अभिमन्यु सेठी उपरे भी बद्री निष्पत्तिर प्रभाव रहिबो। कारण एकथा समस्तंकु जना, राजनीति रे अभिमन्यु गडफादर हेउछंती बद्री। अभिमन्यु उपरे नवीनकर कम, बद्रींकर बेसी प्रभाव रहिछि। तेणु बद्री उपरे बीजेडी दुईटी भोट निर्भर करुछि। एभली स्थिति रे बद्री कौन निष्पत्ति नेउछंती ता उपरे समस्तंक नजर।